Mayong buntag kaninyong tanan nga nagsunod ning atong numero Bertoldo Vlog. Marso City na karon 2025 ni anaw sa tas atong pagpanghatag ning tugutok kilometro kada adlaw nya so nakabuan kapin nga street ag daog kada adlaw kay nasunod naman din nato ning ilahang guide si iso mismo sila kay eskapo so saron pa nila gawas lang kung usbo nila ning ilahang guide karon atong hatag ninyo ning 380-769-021 para karong adlaw para gini karong adlaw ugma ay na ni pati kilain na pud ugma karon pati ni karong alas 2 kining 380-769-021 kung magawas manggaling ni sa alas 2 ni alas 5 patir gyapon ya o mugawas gyapon ini alas 9 patir gyapon ang ginaya ko nang sultin ni balik-balik ra ni balik-balikor ra nilang lumiro usahay tsambahan niya na ilang balikon di mo mapusoy mo di mo patad na yan na ilang klake balik-balikon ra resulta kung sa nigaw sa alas 2 mao sa paggawason pag alas 5 or alas 9 o na kini at di gini siguro ugmang adlaw kini tulo ay ginig biyahe kini tulo ay ginig biyahe ugmang adlaw ugmang adlaw karong adlaw basta ayaw ginig biyahe karong adlaw alas 2 alas 5 alas 9 unya kuan lang palihog be i-like and share lang like and share moro na yung kalipay sige like and share pwede subscribe nya islita sa nang notification bell para update ta kanunay okay basta unya ibaw na ko rambula lang gyud kada adlaw ko nangingon nyo rabula lang gid ni ako mga numero kay naiusahay nga dili ma street ba rambulonon pero igo lagi ta kada adlaw lagi ay lang magbiya ini ato ang vlog kay daog lagi ta kanunay kahapon igo ta awa basta kahapit lang usa na kabuan kapin natong daog wa na street kini kada adlaw mao na nya daghang salamat ni Sirenio Dugga nga nagpalupad kapong adlaw non gamay ra pero okay ra may na suwa sa uban wa gyud may sige lang salamat kay nimo sige lagi sunda lagi ni akong vlogger si kag daog ay ginigbiyahe niya panapi sad panapi yung di ka manabi ikaw si kadaog pamain bahin po panapi nga na ako vlog numero Bertoldo Vlog gaya mauro na kamusad nga naka tsambag tanaw ni ato ang numero Bertoldo Vlog panapi sad mo kaya kada adlaw ni daw wala na ni paltos kada ni gud adlaw o sige kay salamat sa inyong pagtanaw pagpaminaw ito na lang ko bye bye.